Allez, merci, allez, merci. Bon, allez, maintenant, la dame, t'as là. Inch'Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. La paix et réconciliation au jama ke anamusulu ntendindamo al doho al dinge al kumtanyuho Mustafa Sawani. Hana futa khali konton uraina barinya controla misilime ya controla control men nim famaji go bato control men nasumo hadi hasiya control beti hafaliyan ka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nsita herato mbetatilin herato mbetana han wura wahato yin bedwala masola fonni sire ya fo alamen se suwo yin hero siya hasini yitan kendola hasomeni hakika yitanna fo alamen sin kisi kata anin kasara kul bema fo alamen se sentani la ni sentani mo la so bonna fo alamen sin kisi silan kulu ma alamu sentani la so bolanna mbarnge ke mana musumalu hadanari khana sumu situation ma men betambi kan na jahanga ya kan wahato yimbulu hafatam mo dulu lambar nga mo menutin tatalu mo menutin dokholu mo menutin dingel mo menutin fammo le muiti nin kulu betambi kan ni halon hafo ko men be fo kan ko mo men be fo kan ki fanan bi identifier la wolle la ki telephone ni woli be kan kilin fala ka telle mu bari mati bar sentani bata manno abata dolu mannon to wobe masilandi betege hananarin hanasumu kumo nsole fo kabrin kumo damuto kumo mansonia kuma kan ani hafo nyamen na butukum abata ke gidi ke soti abata taha ame la benno surtout direct woto man na jang comme na la mako doko yala man na jang kombe alifa doko yala man na jang kiombe groupe doko yala barimbe kuma kan situation le kan ala ko me analyse men kala hakili dodi ñohom makulu to ala ko mo dole bi ni ha kulu fahamu nyama isi tahdula leje isi ku mutanya long isi bono sentano bulula isi bono sentano bulu wo kono la ametambi ko men ni wahto alimbe turu be message la message men be tambika nin senta da ham mano han ke ba kilinga bonsolu ni holuje ibe ñohon doho yala ibe ñohon falu nalla ibe ñohon nalu nalla ibe ñohon bingili nalla ça fait hi fanna ni man ba kalama ni hoje ise silang isalon hafo ko sentane bata mo dolu mano na communauté le kono la ala mo sentane la korila ala mo be kala kulu fahamu lagati bimbe sumunna kudole kan hanyo hon hakilo la bunya tumado nsa fahamu besumunna ku men kan jang anin groupe men kan anin mo men be activité dolula
kulu tahamanyal ton ntella hakkili lamiro ton tendi mbe do nya sifawlo to bare ani o mo holu do hoyante kilite de mo holi kana fahamo nya de mais men fola jang ani groupe kuto ani kulu men be tahama kambi nte jang ko hi do hoya bare mbe janne hanna analyse le ke ala ko hakkili di nyo homma kuto i téléphone le maba mo ho men be nyo supporter la ba mbar nga mumbe mutari bi na tuba sate kende bayin sate khoroma mayin nyabala a dinga lu dolu bije sate yin dinga dolu bije mbe ko men la kan nyohon kan mbe ko men fo kan nyohon ma sentano buloma na sate yin mayin mérité tuba amanyi mérité ani nyi mankam badam tala ku kilinama duwa le kata sate yin ko nyata ko duwa le kata sate yin hero duwa le kata sate yin ko ngata hanyato ko sate yin ko fase jidi hero la wo duwa ngata la alfa de bo ke kan idinga le hake yi mamarnga le hake ko fo sate yin se yirwa ko fo sate yin se jidi hero la ko fo sate yin se kisi tanoma ani sentane kuluma bi sate hara développement si ta ko fu sina mutata sate fonin kelu mbatalo nyohon ko mbatalo nyohon kontro mbatalo nyohon fadi nyala mo fu cha hakudo muta fonin kelu le seke sabuti hagirin bolu la wuli ngana dembende ya kebalula halan sey mfole kenende bi radio ko be mutari tuba mfaso enna dolu ko kaseke dolu ko ka meke mbe kumala non kan munna ha ben nyimma mbe fem fom fola jante ni doho yalla de ala mun kisila doho yama mais ni sentani be pulari hakuma do fo xam holu hakkilo la sobe ala ko haji fahamu dondin namiro to wo manke basiti mbe kumala mun kambi parce que groupe fula han groupe saba problème jolu le tema mfasulu la hana kibalu toho yalu bulato wa alaykum salam hana kibalu toho ya bulato mbe la fila non ne développer la dondi ala ko parti ni ta haja men fahamu ko to ala ko be ha analyse ne kenon ma fo to nya ben tede budde me ha hakkilo la bunya je ma ha fundo la bunya jima bi radio do be mfasu la bi radio fulani ko fana beta wuli ko radio hana hake fulati hero le moto wo manke tanati na be ta hakan abuloma bar problème be minto est-ce que même be fo kambi ko groupe A ni groupe B groupe do yimenge enti siama be jebi ko ibe alifa so le la ko alifa lo hamem fo ko groupe do yimbe banding wolo makibe alifa lo so la mata alifa lo kuma kan men bena la non kan parce que alifa lo la kuma tuba alifa lo mo alifa kendo leti mankan ke ba ni la kuma kan kela ntelu damma na fondin ke damma lu nte d'accord li ñohom makumento manka normalement ning be ke ba bula la kumala alhajigo kan wo mu kende baleti ma fa alhajigante intide bar ke ba lu kuma kunga beleji parce que ke ba ñinu tuba mata sate leti jahanga ya basi kende bale be tuba woto nimbe ke ba lu bula la kumala
nteli damma be ku men faranti kan nyohon tema tumo tuma nga ke balu bula kumala wo ku kan na ke ba yini beta ke ba yai beta kori na miro to ke ba yinu manyi merite ke ba yinu bunya taleti nin ko ke balu bunya parce que mfele kele la to bi ko fa ke balu la kuma kan la sabati ko ke balu be doho ya kan ko do be ke balu soso kan ko do be ke balu doho ya kan ke balu dan ko be menika mbar ngol mbe question kilin ne posé l'allemand ala ko fo ali bese analyse ke diema parce que ko groupe doyin ki be alifalu ibeta alifalu soso est ce que groupe yinu même be forin ki be alifalu soso kan est ce que alpha soso la le mon groupe nyinete mena la non question le posé la ala ko misidi mo le hi il analyse ke est ce que groupe yinu mo alpha soso la le tiba fo alpha soso lante misana su mun non kan dondi bon ke balu kuma kan men bela tambila jon be wo kuma kan la tambila ma fo de te la kuma kan dun ke balu da bar ke balu la kuma kan yi nyini be bo kan minto jon be la kuma kan la tambila gidim bo men beje bo kan kuma kan yi men beje bo kan nin sentan kuma abe bo ka siti jo man kono be se siti jo man to ko abe bo ka minto ha fo groupe do yin silemba groupe do yin na riposte silemba bar femfen na be groupe do yin control abe kuma kan se bo dula kilin groupe do yin fana be dula kilin na hakilin fa hakilin bari malle muiti donc fo nin ke lemu ambition bebe la be ba fi hakudo ki la sate kono la bar nin bata wuli kudo kelen na sate li kono la téléphone nin kilo hera ko le moto comme nga même fo nyanko alifa duwa ketale hero la sate nyenye bar silen problème be minto nta hajam men comprendre problème be minto ni radio be tuba abe do budu laje abe men budu laje bon ni mo hakan alifa la kuma kan la tambila be analyse le kala alako inse sentani ngam réfléchir betege parce que sentani bodula ni may mira je kulu may ma analyser a mesoni ade na fota konte nte ani mo do menje Facebook la jante atel hakke groupe doti nta hakke groupe doti atelu la ha radio ba atelu bulla mfasula albata radio la ka abal budu je so adi sambar nyohon fahamu bali abata nan tenal telu tema bon nte fana nga wuli nkombe radio do kutala kala nkombe radio men na kala butun radio inna interdiction ko kaka na laka radio doyin membe je memba tele bulu atele men je Facebook la atele mo ke bal la kuma la tambilate atele men mun tele concurrence te butugun ba concurrence le mo butugun de ni la concurrence kata ke balu la message la tambilate harate man ku modun ke balu da harate ma fo ko ke balu hatena atenin ke balu fanga man ku fushi soto bar na tete kada message la tambilati ntebe mo mirala na te ko ni atelu le kata ha message ki bad la message fen nata ke bad se kuma ici la commentaire atelu sal la commentaire la kan ha fo ko ke balu ko kinte nyalla radio flatiguma radio dum bi tele bulula est ce que nim normal le mo ala ko kulo hata nyama ma fo radio tigi do men biye ataman kan ke ba la message la tambila mais tout mo menna mo do be radio la ko to comme men sifa ba te bulu laje est ce que wotu mo to atel hakan kela message la tambilati radio la sabati ko to ani radio fula te kela tuba ke ba le bata fo kan te kela mo ke ba la fo kan te kela d'accord mais est ce que radio
be men bulu la je wala hakam message na tambila telun te dan ha groupe la face ha groupe défendre mais sentani se doko ya nyamen na telu Facebook la mo holo hoke nte ba mum fola mba fola len ko ke bal je fu fola itele ba démarche la ala kon tel kana radio soto ke bal be fu fo kan tel yen nte hakkilo be tahala non ne hafo ko itele be ke balu to suka itele ba fo kan ke bali yen alko nte lulta projet kana réaliser parce que asifa do bi te bulula ite nta fa hake fulati nte bolo mirala nal ha nal tele Facebook la mo holo atele ho opposé hake balla kuma kan fem betambila atele le senati mo ni mo be concurrence la har jande har justice la le mo ite meke nte be kumen ite meke wo intermédiaire ti men hakkan sar yanga la justice tema ani mo ko tale tema mbe men sifa la ko to atele sifa bi te bulu bari itele mo kilati bari ngado non ngasutu sentane la parce que do yimbutum nte se fusi fonte yen natele hoke al se fusi fonte yen butugun nte ba fola len ko ke ba le kuma kan men be fo kanten itele ba dun kai dato itele ba fo kai yen itele be kata kan fo radio ni meke fulati ma fo silen ka tele hoke de men tele hakilla mi robo mentala atelu ma fangala na libeti opposé ko konte la radio meke fulati radio meke fulati ke balu la dankaru la ba ila duwadu la ba ila fendu la ba ila message be se tambi etele ya wose do yinu la jusubo le ba fa sente kenyadi hanyon hakilo la bunyano bon na ta hata ketugun ate dula killing entugun radio parti groupe do men ko kabe radio la kala do ko kante la kala kuma kanga fen na fotima har groupe do yin abese fo ate ate la cité le kono jetugu c'est-à-dire même mon mira la non njana fo de ten ako jana kele ko me concurrence ibe entreprise la kala mfana be entreprise la kala ite hi opposé konte tante kala ay ha intermédiaire ke nin ke balu tema donc ninga kulu la saha mbar nga kema na musumalu na alifalu nga kay entouré la le ma fo meni di la mini to je wolu man kay la mini to bar tumo menna projet do bi te bulu la ibati le kili fa jola projet do be mo ko tafana bulu la ba kala fa jola ite mankan kela alifalu la kila te butungu parce que ite beta ke do ni concurrence ti munna jambutugu nga kam mun kela jang mo holu be kirin na alifa kendo nyinu mfa jola mon hakkan ke ba yinu entouré la ha jeunesse yinu fonnin ke yinu fonnin ke ba na dokuma yinu be femfen nin projet bi bulu femfen nin groupe le mo hayni la sobo alifa yinu la fo alifa lu si to fonyo dondi non te na alifa le man nyaka to fonyo la de na alifa le man nyaka to fonyo la de woto nomba fi ha bar nga lu hakkido la bunya non ne ma ni itele ko ko do libe ke ba soso la yinu silen jonga ke ba soso fanan provoquer jonga ke ba soso provoquer parce que nin do hake ba soso do se ke ba la kuma kan la tambi ko do si banki ba lu kuma kan ma à travers atelu la radio ma fangala donc ni hanon na saha nga kanne nga nimbe sobo na alifalu la ke ba yun ni be kuma la lumenna kuma sobe le mo ke ba yun la kumoti bar fonnin ke li la nyohon soso nyin kumo nyino
fonnin ke la nyohon do ya nyin kumo yino fonnin ke lu la nyohon fadi nya ku yino man kan na ke balu basan na yino la man kan na ke balu basan na na nga silang ala nya nga long ha fo ko mo ho ha fusike ala nya bila mo ho ha fusike altala la man sa fonni sireya anya bila ise suo la ku lundo iman sa hosa layle ise sa ho layle lundo iman suo la ku i ha long ha fo ko mo ho be gere do la nyin ko kono la ha alifalu nyaga nte jan ko ha mo akise bari mbele jam pempe ni be démarche fujkela fillahi walillahi ni altala temola problème montiba mais ni be kudo le ke kan ha alifalu nyaga ha alifalu bula kumala ha alifalu la kuma kan la tambi waxto be akata mo fusiti ni bala wuli le ila intérêt personnel lama ni bala wula sate la ko le ma fushinti la bar ni bala wula dole tinya kan lama ibala wula dole to dole tinya kan lama problème bi mal de mo ko xa fo yem mo ma fo yem problème bi ma wa kono fe ngali hima den ne wa kono e ko ki ha nyohon ki ha duwa ko ni men ta hata jam faake ila duwa ta hata ke monti e ko e ha be duwa goro bade e ko alamu be nganne sagidima ko alamu be nganne sagilima hi se ha abudo la kun hakasiki na ta tele dantandula kita na ta tele dankanula afo ko alamu be nganne sagilima bi ne hasito lu konome mun na sito ni mi la responsable ta nte be jambe la pele nse mem fo jambe yen jam wala haken si so wolo maken man so ha mabi jang har men ta hata do yaro kuma fo jang har men ta hata ten din nani jang hakuma do fo ma jang al hakke alani annabiyen al kana mo jabi nani ro kenna parce que sito fempe na la kata nin ta sito ina kala peni a responsable min teleti nte be mun fala telien jang al kana wandi ke ba nan al kana wandi ke ba doya même beje to hoje fola har muskilin ne be yimbe ku nyimbe bata ke dimbati gote mo na hadinge soto nim muso ba kulu wo jana ke alifa leti ma fo ke ba ya alifa bar wo jana ke responsabilité doleti i halon ha fo ni hakumo do fo ma do ho ba bulula tata ba bulula na ta hamunya eska do ho ba munya lale na ta hamunya eska bari muso ba munya lale sentani si dum mo holu tatenne wole je bularim bi bun kono kilinge ke ba kilinge dinge ke ba kilinge mamaringe woli be nyohon do yala woli be nyohon fola sahoma anin tiloto ntulo bala so meni kono abata ke ki kome album labo lu wolu message be tambila misilimo luma ali mesilan alanya ali memalu nyoma ngalon ha fo kuma fusi je fola abeta si be bulula kumo imbe be bulu kumo do bele je ite sa fo bi ma ke fuiti juso mo ho ha kan hi fan contrôler bar sinin ibet hala yintali mamar ngel lu message tra ite fa fakata satra ite fanga antije ki bembale kamme ibabale kamme wole je nani rolate wole je wandi muso nalla wole je wandi baru muso nalla wole je habila kuta do yala alimme insabari alin ngambo sentano bulu bi ni radio ko bette ke problème o tinya parce que keba soso nta khala sa khala keba soso mo be mutarin parce que abe mate politique leti mo so nta o ma mo man son wo ma tout mo men na kudo bi te bulula ite bi la projet le arisi kan har mo do har to nyugo ntungole mo parce que nta tijan xam wala fa sa groupe aussi nta sieto bar tout mo men na nta la concurrence me men baro la asifa abe men bulu wole fanan belori abe keba le message la tambila ate fanga ba commenter la ko keba lu ko le kante kala même ba ko to wobe mum miralin aba ku kili ne bije ninga fonin ke ni membe je wato yinto nyata manja men fo sito kono nani rolu be ke kan sito men kono sa be to ho mele bar sito yin kono fo sito responsable lun tije fo mo ho lun tije mer ha sito yin ni créer
ni se mo di sito ko ne se mo bulo keje ise mo la boje lungolung ni se mo kilinga mo fula mo saba ala kuma kan kilin ala kuma kan fula ala kuma kan saba mo do ya kan mo nani kan abe tambilaje nte mo be nani ro kala na sito ko no kunya kilinne ni ha ke fulati satara dender malata bar wonte kala sabati butu ite be bolla je ikata mo fusiti monna inse mo kilinga la kuma kan mi sito lu kono nga sito lu toholon kunya tang kunya muhang no hondo ko yabe kedinje fa me bulo kene fa me la bonoji woto e halon ba folale nko wo men joti wo be diari ite yenne mo honani kan wo be diari ite sito responsabilité yenne ou bien radio responsabilité yen adu moho ni moho la jarabo diati ite yen moho doho ya hadiye ite yen wandi ke doho ya hadiye ite yen wandi muso doho ya hadiye ite yen abe kali la sito le kono ou bien abe kali la radio le la a responsabilité bima ko responsabilité bale bima woto alin nga tuten silen alin nga sabar silen nin teliman kori mo holu beta kori medi tulo benna suwa anin tilo nin teliman kori nga long ha fo mbari nga doli be tuba na mo ho doli be tuba mbaba doli be tuba mbingi doli be tuba wolu me kumalo no bi nin si la kumo me bar nyim beta sigi wolu mabi billahi wal qur'ani beta nyaga na nyaga to alin ngan sabari fo ninke alin ngan fam maîtrise alin ngake alayen alin ngake annabien mo kan yibule jiso fe jiso manni isena kumale sayen kumo kola hi sigi harfo ko malo ngayin ke menna ke kiline be kere men nga fam maîtrise ke men nga fam maîtrise ihi nani ahakuito ihi doya ahakuito bar sate la fasala sate ko mero memba fe ko sate hatahanya ko sate haurgente ya soto ko sate ha jidi hero la ni wa hamo honani ni wa hamo ho doya ou bien wa hamo do la projet tinya bulu wonte sate wo kanela ta alin kan fan ya fani honni kan fan ya fani honni ala hakatu nga jan sani se talama ali hakatu en seconde ali hakato voilà mbari ngalu hana wole falien parce que ko meni be tambikan nyante akalmila nyabale luwolu so libe mema ko lolo ko tina khoro tobe ko lolo ko tina khoro tobe bari trop c'est trop mbeta misilimo lu nyaga mbeta jahanga nyoho lu be nyaga jahango lu tulo benna ki comme ntelula sate nyin mfasu kendo nyin dunia hajigo la jammento misilimo le hijigo la jammento jamen hari ha to hofo aseki yen heroti ni mu hera mo holeti bar men beje kumala billahi mbatan kali ala la maso men nganda atele ben fakala fanna sago le ben tammabi ngay fole kabirin haw parce que mbe kudo bulu malo nga fuske barin kembe kudo bulu ko mbe kudo bulu malo memu bembe kule bulu alin katanga boyin bulu la alin fonnin keli nga bolori nyohon ko nga bo nyohon na projet lu tinyala na ambition personnellement kari ni men wulita ku kala ko meke fo ni nyohon fa nanita fo ni nyohon baba nanita fo nyohon khabilo nanita ntel projet o projet na wulita na sate nyina fo habida do ha do ya sotato fo bunkono do ha do ya sotato fo fa hakili mal ha do ya sotato fo do lo ha nyohon nanato ha nyohon baba nanato dunia tulo benna pourquoi nasoto dula kilin hamegen dula kila han nafa munna na ke groupe kilin timba fa la nyon ko ayi han nafa munna
na nyohon futu ya kan dingata ngi dingata a han na famun na fo mbitanga le tulun tenna fo dim muso tulun tila fo dinke tulun tila fo muso tulun tila. C'est très grave. Franchement, c'est très grave. Natale bi hana bar nga lu hakkilo bula ñenela Abu Turab menale ekililale natale bi hana bar nga lu hakkilo bula ñenela afo grimba fuy jemu tarin na satela ni memba to tahamala ha to tahamaku ha nganin to tahamade ni menga do nani into ni menga do ya into ni menga do fonga into suadi san kombe tuba luale la sabatila suadi san kombe keba lu la kuma kangale la sabatila suadi san ko keba so la le biji fonin ke lu fangal be ro lu jouer la nyon tema mbe keba lu bulala kumala ma fo mene hakiba la kuma kangata ko hi bula kumal ngol kombe keba lu bula parce que na keba lu te tranquillité tom bulula ale ngasilang de bi mesilan ke badu la kumala ala kon tele hajo hajara bi mesilan ke badu la kumala ala kon kafnyo ho hajo hatinya. Pourquoi? Munna dalili jomanna sate kende ba sate khoroma mai mbata siya sanjaluti mbata tu sate nyin kono ki koni sise be jaluto jalo me la ja sise me la ja sanjalu ndalta hera ko menikala ndalta famadi ko menikala mo holu hallon ko menito wolu siente ke kambutung ha fatan jolla fonnin kelu woto ke balu la kumo ninga ke ba kumo mekenen ko ke balu franchement ni isi réfléchi hi mira betege isalon ha foko fonnin kelu ngabotudu na ke balu to ngalo nen tulube ke balle la ke balle se kuma bar ke bal tumbe kuma la fanga be korili kuma nya fanga makara ha nkana ta ke balu forcer hi bula kuma la ten jo se projet ni fnya fo ke balle parce que ke bayinu ninte wulta sa en kombe ta hala kudo kala tuba sa en c'est vrai nga kala si la ke balu male mais jom ba fa la ke balle yen ko nyim manka nyin kala do la hakan nyin kala na ha ke sa be kala ten na ba kala ten nyim ngay fenge ten ne jombo kala nim fon nin ke lente adi ngato nya fo nyoni jombo kala nim fon nin ke lente awa sate men se tahanya sate wo sate na be tahalanya fon nin ke le se nyon kanu fon nin ke le si bulo du nyon bulo fon nin ke le se nyon na ke bal bunya nyon na alfal bunya ha nyon musu bunya ha nyon dinga bunya ha futu nyon ma ha khoromo la sabati o sate o se girwale wole tarangan na sate nyin girwa wala ha sate nyin ke be katita ge kan wole ha sate nyin ke mo holu na ta ge ke duwanye ni dulati mon nabi wo be bata anile folo. Pourquoi? Ha fatan jonna anta falanten ko ke ballemo mon to falanten ko ke ballemo fonnin ke la tikitaki ni honna tikitaki sandanto ento bar mo ha fuci ke billahi mo ha fuci ke bebi ta resultat jelale yo mo le ha ilo ke balle hilo haylo sate ni na kula ko fa hala sabati harwano lu karam hadwa le ke e hame hamo ko talifana mbula duwalu la nin sena bi wo duwa jabo kon telebo kala kurote hanyo hombungala o duwa jabo kon telebo kala be nyohon kurla bunna wala la kuma kanto fi nata nin do nata ka telebe toben do kala wala sentani ya sesia do lutati woto bi proposition kilin de bente radio do sel radio asela kaba radio do men bijeba bi membe mutarim bi nya ha tar gidim bobe bula radio kuleto hambe ke balu bulalala woto ntela proposition ole muyinti radio men bebe jeten ata men di jeten ba
ani menje na laba woto ni mya nyohon fahamu no tem folo nga radio be balande nga balan nga projet dum mo ko talibulu même be radio la kalisa même radio même ko notre radio même mo betati wo projet je dun mo ko bulla parce que ngila fongo lon kabri na alfal to kabri misru mallo ja hasunji e men taram bije na miro to abasi beleje wolu mede bije na miro to wolun ti la la mo kan nga kuodun wolu bulu de nga foyen ha wolu ha radio do la ka ha to ho diama tuba yende radio do yin ha be bala parce que ina ha me do ta sala ka do ta me la ka woto nga be balan nga projet ta nga dun wolu bulu la nga dum mo ko tal bulu mislime kendol bulu alfa kendol bulu tuba kanula lu bulu la ala ko i ha radio nyini nyen tuba kullu ajma ina si servi a radio menna ha tono ke tuba ngolu tati radio imbe balan folo tuma do nyato senal ala kan ni nyohon faha mo nata wotumo radio senal kan ni membita ala kala isa ala ka parce que girim bo men jomu tari tembi konin radio do la kata ko se na ke keloketi ko se na ke ol se na ke sentani nun kuliti bar sentani men faka jomu tari bi ten est ce que hara radio la kata sentani se na ke onya butumu ala mun kisela ma astaghfirullah a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim sentani men jomu tari bi nyohon do ya men jomu tari bi est-ce que hari radio kutala kata wosena kesentani titen nturo be kumolu la abe bokan jamme ni mengi presate kumolu be bokan jamme e se je to hofo si fangal to hofo c'est normal man na jam te mo do yala men be na la jang hakumole fo men be mutarin ala ko mbari lu ngalon khafo ko men je mutarin mene ba mira ko alifa soso ni ko le mo ça n'a rien à voir pour moi hein ça n'a rien à voir fonnin kelle be tulun kan nyonna fonnin kelle bi wasu kan nyonna fonnin kelle ba fo kan nyonna ni ala sonta isalon ha fon tele lodu la be bendin tuba jang hasiye teti i bem lo hobi la ameke jang men lo hobi tela ameke jang iso lon ha fo kon tele lo nya be bendin jay teti c'est grave. C'est grave. Wokono alin nga ke sabar lati. Alin nga ke famajigi lati. Mbatan nalu nyaga. Mbatan baba lu nyaga. Mbatan siginyoko lu nyaga. A Senegal lu to. A Guinée Bissau lu to, a Mali lu to. Dunia betu lo ben telle labi. Dunia betu lo ben telle labi. Dunia hanna mele kunu. Bari hanna me tongo men kan ani jenna mela tongo men kan bi ça c'est très différent wula jangale bo le tema awa woto nyana ko mo le fo jang hakkili mala ha ala sahay ha analyse nim men bi da bola gidim boto yi da bo gidim boto nim ben bi dal ibola mo honda noto yi da bo mo honda noto na ha tara men nga men ke menna i kana hésiter ni hati go na dileba akili ha madinya i ha fa nga men fo madinya nga men fo dinya a fotan kunne sentane la hambulala i hadinya ma ala ni annabiyen i ho ke mo fusile ha fusikala na dinya tima billahi abata ke ko me junubu hafaru bar bin sen fansiya wotile fo nin ke si fansiya le fanda sagoti c'est-à-dire nta ha fusike wa kan kelale nta man kan fanda sagila mo fusima nin ke nin musu nta kan fansiya le woti bari mo do bije ime wala kisino mo do bije me wo de mano ala ha mo men na fili ala kanan ke fili ba filin tunti ala kanan na fili bar mo men na fili tay ime wala o ime ala lo no siloka nin kanun te do kuma tawulunga hakuma do fo nya hanjelele betega hambi abe njelela abe sito yin kolla la jante akoki ko bakotongo le ha
abe alamu yalon ba ko ton alamu ko ha gole betege bon wole fengeta ki na ta conseil ba ko ton en conseil ka ha muso be muso ken a muso be ha dia ko bar ko mu doyemu ka bingile mo yen ka ha yen tuje ka ha bingi ken tuje ka kana sha bingi ma ako ko munna ka ki ko ni shi to mai bingile mo ko ha ko ni mahati bingile don ko nya ta kanti yan ko nya ta kanti ya ba ko ton ko bar ko ko jombe nyalla ko fatu be nyalla nya ta holema barate atente nyalla nya ta xama ka atente nyalla nya ta xama donc wa bingi ama fansi ya bingiti parce que ako nya ta halo kon tatela kuma kan fana betende kuma kan kendo ma fon ta kuma kan kendo fode mo gol beta me kuma kan kendo lu fala jang mo gol beta me kawando lu bola jang misi de mo lu beta kuma jang i beta kuma sia man fu jang kuma ti jam mem man fu bar dol bi jabi nyala fu su ante men ja fola i mi atan tel la kula o be mem ba fola e wolemo me dunia betende kabren kunu mais ala hamene kanda ala montar la kanda jon kono wolu kanda tale misilme ya yimbe na la lumenna rasulullah sallallahu alaihi wasallam misilme ya da mutata bun kono le ha da mutam ho dan tandimma bari to nyamu to nyalati ni son ta to nyama to nyalamo ni hi ban to nyama itu ta to nyogo ko jarabo libiye wani haje jarabo jen kambi ni hondo ko ya jen kambi ngambang to nyalema anin to nya folalu tumo menna moho ho ke isalon kala limani ya jada dasale moho na la limani ya be sabatini to nya fola anto la sahala abe kumole la sahala memu to nya ta hi serviala ahala bara wokono barin ke mana musmalu hal konton barin ya controla nte jahanga wo jahanga ipota sa te fusila nte la famille moiteti bunkono wo bunkono na famille moite ma fo ngadi ya moye nto nyinina ma fo ko me célébrité nyinina parce que abi fo tale jam par hadama di nyam ho e momenti ibe kelawoleti ibe tulawole fananto et la dignité tuba mu khoroma sateleti tuba mu alifa kendo la sateleti ni hakke ba kotoje nyamoli doma ha fata dingela har n'importe quoi kuma mbe ke ba la kuma kan la tambila ke ba men kuma kan hakkan kila rarate rahar barna kuma tay khafo op ko ke ba beta kuma ko alifa beta kuma ka seme hakke ba kuma kan la jimi hala hijabu bartika majane wo tiga majane kun set hakke ba dula bon set hakke ba la kuma kan la ta khafay dula bela na reso so indula hanna ke bal ke jelema fangalti alinga dabula alinga moratoire ke ha fo beyen wato nyinto ke balula kuma kanga jannin kar lulu kar woro bo kani la tambi reso la na manke événement leti événement men na be tuba concerné lin na be misilme ya concerné lin na be ku concerné lin vraiment be halon ha fo ko ki alifali jana kuma ku men nay kuma fangale mo yinti baran téléphone nin kelu dam malu la ñohon soso ku wombo kala affaire de tati hamo holu nyama tahun to nyama hakke balu la kuma kan ke affaire de tati ça fait dire et comme ke balu la kuma kan lemo ho ke affaire de tati chatra ha sabo fatan téléphone nin kelu la parce que ke balu man projet long et woli sel ji jamen nabi woli bi la bato le doronna baran télé ñohon soso la ku menu to tembi ni ha a fon ni ha nya se fa yen ni ko ki ha sumo kan kan munna billahi wallahi mi age ya fono ye e mi afono yen pourquoi woto ali ngana ke balu bunya ni ko nga ke balu bunya ni be kelo kala ko hakke balu bunya ko hakke balla kuma kan la sabati wo me keten ke balu la kuma kan la sabati to ko hakke balu bunya hakke balu la kuma kan la sabati ite me wo ke kibe ke balu kuma kan la sabati la ke ba do bi jamen muso ba bulu dinga do ba bulu ke balu moti ibo do yala comment ça c'est possible yo ibe ke ba ko hakke balu la kuma kan la sabati hakke balu bunya ko hila kuma kan la sabati ite be wo de kelola wo kelo ko to ibe ke ba kuta do yala janna hakke ba kuta la jarabi janna ma fa
fo ke balenta ifananti dimbatigo woto tame la sa tala ne san ko bulata experience le la bara ha hakkilima ya la bara hari man groupe créer groupe parce que groupe fo créer tatem bouton abe be kelate groupe problème leti groupe ko fanga ça suffit comme ça akanya tate nin ku be kala nin négociation be kala bi hakkilima la hawuli bar misilimo lu kendo bele jahangol to bi jahanga din kendo lu bele dulal be to bi na hatara mahanyante na hatara mammo la sila parce que mbata be la sila même folali mbata be la sila parce que wala hake bi même ba fola bi ko ali ni tuje mun nan iba fola ko ni tuje ibe silandi nyin la ko kana tahi doya parce que c'est na ibi da bulali la ko to sa la isi nani isi baba nani isi bemba nani wonto le nyala fuiti ko yo isi nani isi baba nani isi bemba nani bo wotro beta ilenku malheureusement dum be to na ni hala sahabi girimbo men ben faso yinna ni ha mo ho kontinse yinna fo amo ho abasi fanga ni ha konta meta mi mo ho muhanna wode je mo ho wuli kilingal nyagari bo wuli kilimbe nyagari ni hala saka manta mi mo ho muhanna mo ho mo ha o men joti ini la supporter le mo ini la groupe le mo bebe do la fasa la janna do be bunkon la fasa do be habi la fasa do be tata la fasa la do be do la fasa la do be bar musa fasa la nyenne je mutarimbi ngana ja hanga yake nati o dam taka bidin sai mandal wala ni ngada bula dunia be jele kamma mo hol be jele kamma e ba fala kalin ni tunya honna foten ko foten wala be fo kan hanni woto hal konton barinya controla misilime ya controla tigninta ya controla inshallah mbe jonta la ten demande de invité jonga fongolana tata jom benala jom ba fi xana rati go xamé sa silana ok voilà Mamadou bata al taxayma allo e mata ok awa fayda matan biken nsa no han janne nyana dan janne halbe konton surtout nge karo ni menna ali ngay mbunya betege kunon tulben na muallimu la muallimu fadiga alay ibrahima ngala wal hadado lame kunun karo nyimma karo yin analyse do ke karo yimma mo holo hakam men kala karo yin kono la mo holo kay burla karo memma karo yin kono mo holo hakan silanna ko mel la karo yin kono alamo puto soni akela buturabo abuturabo batita ok la buturabo accepté mata fenko السلام عليكم. وعليكم السلام. أستاذ. لا سواني. كنت أنت. أنا وين سواني. جمالو. الحمد لله. يا علي بيجي كذي. نجا. bari di botol ko ne ma ke kun safon ki je ko na kero le ko kurang batta. Yo malle finna bolo. Ok, problème unte. Alors, je vois. Il a video abele dibiri don dingo batu. Yo, kuma kan kembe ben din kodi. Yo, kuma kan ben ni wa. Voilà, parce que mbe jamme soto le mbe jardin. No, hanye c'est bon. Ça ne jene bela ila harafol ma. Yo. Yo, ni se donner expliquer pour ngalo on se ila kuma sementano menna. Jambi o stadio halo na sati horoma mai no wala mo tubati. Yo. Onnen ke do ñoxom fahamu bali ale ben tema. Yo. Bon.
sate be betanyaga sate fonnin ke betanyaga na betanyaga na alfa betanyaga bon ameta mi ki ko men nata pour le kan comme projet men je mutare ni kumo be fo kan dolu ba be nyohon kala dolu ko alfa so la dolu ko pongo bon projet ben bla karen bon radio fula ko bije dolu ko be kala le dolu kadde kala iyo bi fele hambe nyohon beta nyohon nanato beta nyohon do yato iyo do yen non kona la kata ka be na la kala sentan le par sentan men je mutarim bi fanga est ce que har do fana na kata est ce que sena ke sentan kilinga fana tetu est ce que beta faham parce que nga non ne faham parce que sentan men fanga je mutarim bi ko projet don te kala wo le fanga sembo bo bunyari beteke ten malla la hari radio na ta kam malo men ba la radio la ka ko te ni projet même mais est ce que asena ke sentan fa na betenne o ton ko nga dinya be fanga ma radio ko fanga be ma mo hol belje men se tuba kandral belje men se radio la ka hadi tuba ma a ala sa radio nga kan lala na tamala ko men kan est-ce que ta faham bon ma faham kan voilà bon nte nata non ne kan ha fo ku fus de mutarin ten alfa la kuma kan nim fongo fonnin ke lebe tulun kan ni honto parce que ni hake bal fanga nyinen kan nyim fanga masai a jongo ke bal fanga te inge ya fo ye même fanga do mutarin betege abela si ki male même ba fo kay no même bulo no mo holan même ba bari mo hol lebe ni hon sawa kan ke baliya na ke ba ni be kuma la nyine hakan kuma la le bari la kuma kan hakan kala sanolete ni be kuma la lumem be ha fo ha fo ke ba beta kuma de ko men satara kumata ko hal sharing le kan voilà mais hatula ke bal la kuma laten wahto be bon har ke bal na ta kuma so be fo lu menna bon mo hola be kala mo holu fanga ya hafo hambi kate kuma kilinga lem kanan na alfalu doya bon fonnin ke lu nim membe bara men kala katanga bo nyohon haju tinyala parce que nyohon haju tinya na fonnin ke lu ndana ke nyohon haju tinyala la butunga ni nyohon nan la nyohon da bunko non la bon ni no mandalin tema donc mba fele ala ko hakkili di mo holuma sentani mammene mano ala ko si so bo yin kulula ma fo hi so bo tuba la de ma fo hi so bo tuba fanan de mala anin tuba bara kendeki anin ha alfa kunya hi guliya ma fo hi so bo la bari girimbo je fem ko te girimbo be bu fuito projet fuito te folon ngan hakkili to ngan na analyse ke ngala sa ha folon ngan kan ta hala min to ma fo mun be mutar parce que tuma menna nte man di te yang e hale ten to kende fola men jo mutarim bi hanyo hon tinyale je mutarim ni ya dun iko ko mo kilim bi je mo la hakurun hasiya mo be nte ni ahmadu betakele wo be nte ni tele tema nga katasi lan ko fon tele hi te guwa be fananye be guwari nyanya men ko fi ha guwa be fananye wo nyale wo betake hasidiyat asidi adum bani donc de ammo men lo hobenna ala ko la hamholu décourager ala ko sentano kani mano ngakata mo ho ni ibe la banna men ibe la banna men mai haso ha makisan wala hafisa janni hana la bangama al quralin ko la nyohon osata ngatu continue nyohon do yala ten hambe hana ni misa parce que ni membe je kala mbebe ni misala ko parce que ala son taral men la sentane be ko ila lundo be na la mbebe sigila le tuba be santonin dugula abe mando be do mbe sigila le lundo dula kilin ngakudo to fo nyohonte hayita dunia la hafo ko mu kilin net wo lungo be narine betege no na ha tara lu men ite beta ko kono to ko modo fo mo ko yen bo ina be na la nyohon jela kelo beta bambar hambi se malo ama parce que horolo mum beti donc mbo ko le kan ala ko mo hodu se décourager nyaadi mo hodu se la so bo sen tandu la nyaadi mo hodu se ma sabar nyaadi nte ma nya kuta fusilo ni ma ketenne donc ni se no mel la lo kan hambi alhamdulillah ntulubila yo alhamdulillah wa nga alda tantu ko subhanahu wa ta'ala nsallaki ila sallallahu alayhi wa sallam mi da fan tantu la betege alhamdulillah dayte so yin wato le be sigari yani jama'a koto kudul hammo bila yo me hammo mo wala badingel hibulo du nyohombulu fitno ha dabula exactement
wala isi de no le ko mool be diri nyamendi iyo bari fangale no ko be taga sile men amanke sile nyimati hanyo fahamu yani khairo membo woto e hawolulo awa nyon fambali amantoro membo woto wala hislam wala sabu wato ene be sire mool nya tilingela iyo be mool ka hi konsai mi tantu dawla hijagi wala alhamdulillah baro ni jade kenda mengi ndor dala ala mo jidila amin allah ya rabbi ha harji firim fana yankiye amin allah ya rabbi jidi tangoni hijabu ne sutola amin allah ya rabbi awa wata birin kola sine ala mo atala hande madro amin allah ya rabbi sate wo sate yani je dun kelo fakharo kan fakharo arab kan dole mu wasoti ani kuntigi ya kanu yani ku fulan telefolela awa hasidiya awa nin fitno kuntigi ya atala subhanahu wa ta'ala wala sadi muhoma awa yani waso fana anin dingira kitale ba marla ni mona tambi inyawo koluto ibatigo hasidi le ba killa fana wala sa muslimo tude tan yende tar indi fantola komale kuntigiya kano ha dabula awa ndala hayinke awa ndala be inkele yo fana dabula abota sila wasila la hala saha nada silo inga di jama bela ala hanyo honja koma ala hata silo nyinna ala maninge be watile balu kanja ade momo fana sumun fenne miti itamberin kola awa ko dolu bi kunun mohol bi mbolo ko sumun kanya medde kata ibe sila wo sila nin sila kurna mati bila bi balo kono balo le diya kani isira balo diya kana imarsa ya sila kurunga nyin fasa walli tamita be kele bul nimisoti awa sugulana hola wa kum mal mar'u ila hadithun ba'dahu fakun hadithan hasan liman wa'a akomo wonde fen fo sumun fe tambirin kola be barke sumun fen kendoti mole mel bila ko tangaka awa yangaya be bulo memma manko sa hanyo hondema iyo biha kunyala kanu adun kunya kano be sate wosate mele jano ame fono hasidiya fananko awa atala subhanahu wa ta'ala tase mole tambi na hamena tambi mento lumenna iyo alsala sa natara hadimo holla awa na mandi mo holla fana ala hanyo hon jama bara masi fitno da masi kuto awa nin atala hamol tambi kuton min ngalonga di jama bela khairo bato albi hatara le kulun kono albi sa ta sotato asa kisi fitno masi kisi nyon hasidiya ma ba dal ko don ko albi ha do ta nyin ne soro fengen to don ko fa albi ha wulal fenyo fengen to amebe quoi awa dolle problème abe régler yani hal tilin hay régler be golalle iyo awa hal tilin hay régler be golalle awa kumo tumodo obe do kilatole inshallah kumo do kilato bari ala kulli hal min bari yamar men nga sinan altalanya doro awa nga sinan mari woni inshallah awa adala yani sa fono wolu mun ne concert parce que ala sa niya kumo fo iyo mo sa ko isila kumo lu si ta'wido ke sa fasar nyal membe ka ku yare iyo bo nyala dunya bo bari aha ikawole ko to nyako wala femen yo filimo handiya iyo parce que ide membe siri janden Facebook la atala fa nemati ma ibe kuma kan fokan mo holi mela halon ka se mol nafa ninde ko sen man la fi home man na daw fana den kumbi tinyalo kan tugo iyo
aski stano nyato no ame takanya e ko jaw ite be sin jande be mo ko kemo kemol na fa kan jante ibe kuma kan men fo kan jande nin dole hale me yani asi mu nafa iyo nte ko nte tale me la mbada dawo nte tama bari ko fa en kombi toti yala en fanan gantugo ande bi may ite mu jango ko nte fana mu jango ti nyamen iyo aski stano nyato me fo yawa fo nga hasidi yala fa dabula fam buray hasidiya ni mo bonda ko doro walle metano nyato iyo makura awa iko example tuba sate be nyamendi ninna dan ko jahangoli be melbe tuba sate kono jama ta haje akaya tayila umanyan keleje alfalu tuba jahango men be tuba mandiya alfalu umanyan keleje jahango men be tuba alfalu mandiya nimmo fana angasta kabe ku fana keleje yin alfalu mandiya menna aske yinna musiro de ngabolti go kan yani reso soso kan wanda silati parce que ni najen ko silante reso soso inga ni hamole dimi emo ngaibe emo kula son la mo ko menda songoti yo aske fanan kurita la wosi wa ke fanan ba na ke tawo nya shine ita lingan ne mo menda aske albe sila male no awa bormo ho wala mo kanto golenge na bo hi borima kuma kan gole me wala na narro mi alla mo mengi ban koma ime kuma kan golen fa ko ni sale ka fune fa no awa siyasa to me politique me yana ko nyantal hala taman da mal tema pour nga nyon fahamu no be mankeri wala be mo yen ha ko ni kuma kan golen fa mo ki ba sotulale yo wani ya kuma kan golen fu moy kabi silan nale iyo watan to wa hatu ten watul tambitale inshallah dimmo batara ding sate yin kono bata balan kuma men ngalon ka wala fu sate yin kono ndolle kumol to example nyentele nga tafahumo yani hanyo na fahamu katulunte memba dumia kwa tulunte na malo pa tulunte na ba bon il y a pas de son aba appelle là non ko santala malo sinen po mo ni men nal tulunte santala nal tulunte nal afode man fo tulunte telephone malo ba ite kan tulben na ko di ngamira iyo nte tulubila okay yani aqulu bo nyalo ko fo hasigilen be mun na hakilin fa hakilnati iyo falinga sigila alinga sumu to mo da benyen ka se gula nyamere pour anyo famu ko kinne jante gula la wonya ninga singi sumunta iyo bar kumo atam fende mo nyanti hakitu lemento betege disibo fana wala mo nyanti hakitu lemento betege awa kila sallallahu alaihi wasallam kedo na takanda ko kila ko yamare kila ko la taghdab kila ke kana dimi bar kuma kan yi yani kalimatu hasudu betege bara amano hasiya kila takanto kila ko kumurni ko yamar kila ko la taghdab kila dimi hadisi filala ko faraddada miraran anada kila ka sinya siyaman kila ko la taghdab kila dimi parce que pourquoi kila kuma kan suta ya wonya iko al-ghadabu miftahu kulli shar jisibo atala mkuja ko be sabiti jisibo ni jisibo ta tama bi be men kala ni be men fola mialo tama fara bi hayda ta lon fara be men fola kuma kan kilin sina boyda kuma kan kilin mialo ko ni sagi di famu wati men hiya fa be mi ibe ni misan kuma kan kilo foma awa nyandale masalan alinga jisibo bondo kolto nin kon dam malamu be mu ja hangolde ba foko nyana bo nyaare fana adum fana be khairo kanore nyohonye iyo alinga nyohon sumu nyoya alinga kan nyohon kile nyoya inshallah
wa hanyo sumu ya ko la nyanta mutal nyamendi après ha hakili ma ya di nyoma ni membe balandi ha kata hati gole son inshallah agana ke kilo daga ke kuma kan gole ngati okay ma so bata ku mbati ngi tarato le fayda nga kundo sudi ko inshallah okay awa ni emenje sine fanse ambi sahara wo benta eno wali alamun ni barajila fonnin kele muita alamun sima yala bi intelu hajo be fonnin kele dale e ko mi atri be nyamen na active momo ha mo do ya wonte ha mo nan wonte be fonnin ke be makila sabaru le kan ki sabar ni ta halon ko itere musininti na ka ta nyamen nin ta hobe kala wonyale alfa induli bi jeten satara wahati sena tata mo ho fanan fi halon ne su wala kulun nan wala fo ki me sa wolayle wonte ke baya ma wonte dindin nyama bar mo ho i hakuma fo ila kuma to jan say mo ho ko mo mem histoire mo ko balti même be fo li te fangala ko bar e kana tara atinya dulale bete geno e kana tara atinya dulale ake doninde ni tata atinya dula yo bimbe alfa kurul men nan kan de bikila war sallallahu alaihi wasallam Abu Jahal hanawo mo kurungol lima i fana mamari mi dan fana ko mai fana bi nan lawo nyale iyo wala sabu histoire kurungo mo kanala maha i kantara histoire kurundula wala insha Allah wo benta alamu alamu sabu juma bulala ma alamu kisa sabu jahoma ba mo ko bata wuli songo mo ko nonde wala mo ko bata wula fa ko songo te bendi be danna janne bi okay fayda intribi la wala inshallah kan okay be sarala misilimo lula ha fo ko kumo yimbi mun nan nata jambi nata kuma kan yini fo ni mohoma atofo ni mohoma fenge bari ngan sigile ngala sahale ngakulle je meni be tambi kan damalu tema na hakili mal tema ke ba kilinga dingelu teba ke ba ke mo kilinga mamarga lu tema na sate kilinga yin kono mo holu meni hila fonnin ke ya ke ha groupe lu ke nyohon fe parce que do be janna ma fanga ila miri ya le manke kilinti woli ke ngan sigi la kilin hakili ma ya la bari nya la muslime ya la ha mbulo du nyohon bula hakulu to fo nyohon bu nya ni nyohon guli akan men se ke ta tin oke men mo bula ta tin o bula ma woke nko fo ngan yita dunia la réseaux sociaux en dum man na wuli wo makko hanyo hon na jarabi mo hol bele jang e be appel ke kay be bengal ke kay be dongol ke kay be association li fongoli ke kay be za satele muna fan kay be nyokon te maka mo li bela bar nyokon na jarabo wo haddo akata wo kata mo hollati sen med be sentane bulun so kilin kilingal jele bara a be landin ne réseaux sociaux ko na man sari ise mo ho med je sate kilinga mo holu sate kilinga mo holu ni hala sa hasain ko le be nyokon na ki be nyokon do ya kan ki be nyokon nanika réseaux sociaux kono ni ha dunia be la sahabi sate jo man bi jebi ko sate kono maholu ke ba kilin mamare na dingelu ki be nyohon nale ki be nyohon nani kan réseaux sociaux la ki ba to talaka nyohon tema dunia nya bila do khana sate do tinyande membo ke kan sate membo ke kan na miro ta sate na tartaji abe do yalalde wo ton kana tsonga tarawo kono la kana son ngatarawo kono la nga kata nga nyohon nano nga dabula nga stop à partir de maintenant te xamem fo ma fala kan tela kuma kan tade ngo le sate ni la kula ani misilime ya la kula ani nte modu la kula ha fo ko mbe bata bitanya mbe bata ke dimbati goti e ha fuji fonte mabi amen ashara sen toro parente mo hocha fengala parce que mbe jang ko ha analyse leke mbe jang ko hadolu ham nyohon hakilu bula mba fo hakilin tam muy beti bar kumo do se no afola do me no afola e se bata fam nta la devoir le muinti muslime yayen na devoir le muinti jahanga yayen ngana kudo nyabo mo holi muslimo liyen ko me ko men je motarin ha ben fondin kelu lebe nyohon na ambition le bila mbe nyohon hajo tinyala bar nyohon hajo tinyayin abata ke sate fangala hajo tinyate sabi abata ke tate tinyate nyohon hajo tinya abata ke sate tinyate ndo wa men na ibe do nanela ibe nyohon do yala o bata ke sate fanga masabu jahoyate duwa le dun kata sate nya duwa men kata sate nya duwa ha hero men tara ko hero men benala sate nya nim men ko kibe barasi lalawo kan afula no afulo mementi ame benno
sate yimbe évoluer la sate yimbe tahalala nyani alhala nyini woto mbe men tarala fo ninki la nga kumo men fo jam man na jang ko habun kono dohya man na jang ko ha kiba dohya ala mun kisila ala mun natangala parce que mbe kumala kuma tanga analyse ke mo men la ko kan jante nyene dolu mun faleti nyene dolu mun tatalati nyene dolu mun fandinati dolu mun bembalati abe mun na bunya mo holati bartumo men nan tela bunya mo ho nyinu sentano beta dun tema sentano ben tema c'est normal ke ngananare ha kuma kan sifa nyin dolu fo ala ko ham ho hakilo bula ala ko men ngalon ha fo ko atenti jande ko hasate la fasade atebe janne do be projet menna wala mbate hajo tinyare wala ntate la jeri wala hake donc wala hake atebe ko bela ko fo do hajo hatinya alin kan ni hon hajo tinya alin kan ke ni hon mangane jahoti telle soto tasate nan telle megenta sate nan telle mako kilingati mbele tamu jeti woto alin ngambulo dun ni hombulu yandi alani annabiyen alin ngakata sate ngala sabati siti fen fen ni men be sitolu konola sito responsabilité mo menuti da fa kilinga ni men nga taje nan roma no hon doho yama mo doho yama musu doho ya ke doho ya habuton digi hala boji na be nala nala se na na sa tara albata cadre sa tara albata règlement fo on tala dor bi je fa interdiction le la ni men nga kuma kan kurun fo hala boji konola hala bo sito kono parce que dunia le tulo benna bar mo ha kuma kan kilin kuma tila sito kono kunya kilin kunya fula kunya saba abe mu sentano kuma kan aleti e ha tuje donc e bata ke complicité ko e bata ke complexity complice mo do ya complice mo nano complice e bata ko beti o kata situo sititi o kono la ha nanara na hal kontom bari nya contrôle muslimi ya contrôle kumo man son ya satra na kuma kan mbata do bara majang mbata si do majang amana wuli woma mais ala wudi tale ko ha nanari hakudo dénoncer ha afo musoli en surtout musolu atele men bebe kuma kan sito kono ali hakiltu bar musolu ali hakiltu beteke ni ko ke en ka hide ni hajen safo musoli en kenen ki hi sabari hide muso tamu option kutaleti muso ni ha me man so muso le khasoto dinke yimbe beje ni honna muso le hayni be soto ni be mo muso le dinti donc muso hakkan alhi sabari ala ketala salati bari alkana bitadun ni alimeti dun kelu bulude alkana bitani alimeti ta khadun kelu bulu ko yin se ka tellela alkana o kede ni muso men ngoke sa tare mi baro kede woto alin se sabari alin ngambulu dun ni hombulu khafali en ko tuba sa tele muyinti mo fusi tulun tajele be tulun ni fanna ibe tulun ni fanna ibe men fola dato ko mon teje kuma la jan nyame altala nyaabe en kono to kula ite men be kumala ibe sa tele fasala ibe mo holu nalla ibe mo holu do yalla e ba kala sa tele nela kula vraiment mo sa tara isa ki nyama fali mais itumba kele iba fola ko dole la honnante ya bi kono dole fanga toho fo lo kontila do fanga bije bo le projet tinyala do fanga bije iba khabi lo fanga man diyen ni ta hala wuli wala ala nyabila ala anyabila ibe jango ja nyabila itumbe ko mo men fola be bola jamme abe sede yar nga ma nyabila wo kono ite bi tari sulta jalale dunya ja imam fa koto hajama be kon to mbari nga muslimo na kimalo kuma fusi nin ta hata fujam na hammen toro mala wulo ma isi haketu nyen jama be si haketu nyen se nanar njan ken ngana so mo wahato dolu alla si to lo mo intin tala mo jantim be yale mo janti kumo alin be nyhon janne ko hanyo homma tilin habo nyhon nalo siloka ntende mfanga bolo kono ninga kumo men fo janna mambe alisen korise alisen nalo siloka parce que mbole nyini na mbole kombala mo honte membe kamale din fo kamale ma hankuto be rasulullahi do ne sallallahu alaihi wasallam donc telimu mo ko dasar nyeleti man kamali be jam mais kudo leje ngande ama parce que be so le ke sa ide nti san danto en kono be bata kata ki de be be de nyame fana ngi de wonya men te men de wonya parce que mbota mo ho men to wolle be nyonna parce que mbota sate men na wolle be nyon nyangwari mbota sate men na imam malom men to mo hol jani malon wole to nte men de no
malon ta sate nyi men na mbota sate nyi men ma sate in keta khoroma sate leti sate in keta sate urugin teleti sate in dunia be yibore hata hadu wali ni kulu be kejebi telefon nin ke libata ke bi wo be bata stoppe mohamed hajebi e bata te kenda kulu peto alifa do la hayem fonye akon nyon ko moro ya moro mo nyonti moro dunia be se na du moro le kam ko ndema duwa kuto fushito ako ko ni moro ya moro alabe moro nyaga la kase monke ule se bula kunna ou bien ku habula ni mo tema man so men senaje atet tax man sakunda ko man sakunda ni musa fal je nyonna ale ndema de fonse gagner musa fakun ako ko lu ngole la moro ya gulo jana fara parce que man sake man so je mon fala ani masala mo je mon fala ya van telefon abe se train kan ko se kuno le ajana nan nya jante faida konta fille jala ko fon saboto ya van yimbatan na go do mo ma ben bulutenne wolu ngole ila moriya dorgo ijana fara wolu ngole to mo menna itata mansoje moro bungolu suwole kenu ko gata nyawunya fani kurun ko sala kuida bunkono de la ha nya boy la bunkono ja gata nyawunya be son habo bantoto nyinne tarambe ja hanga yato nyinna habaler di ja hanga yama bar binte du tigal man jani ko me hon kangal tala me hon na video la tambila me hon na jarabila nim kuma tanya men na tap ala ku koto na ala kuma kan kotolu o bi adaji go kotolu atambita meneto no bina beti dabula ko fo ha kun to bula wala mo hodum beta tubi kuma lon na lu sena kuma o kam mo ho men na ku dulu ke abata tubiya ma abata fanna sagi alama abata nimisa ma ka ba kala munna ita hanna fo kibo le kun to bula lawla ini ala be honna wala jomo tarimbi dulu bije tambita ku dul to ake manni c'est vrai barbi ni hila sagi ko inte sagi la may ni misata may kuta mutai bata sila kuta muta bon telefon ku fusi jebi ko fa nyu hon kun to bulawo ko dulu la c'est grave e juso habu hanno awa hali konton question la banga momenti ngay ne question posé ate du facebook la mo ali bi baro do kem fa faransi jam bara do balu bo faransi jam mfana mba fe ngo bara sifake silen atel le ben ni justice te ma silen ko on tekela ndebe mo meral assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alim be wahdu ta insha Allah ne al halani ala mun sila herato